Okay, game to na sa ato ang main event bakbakan. Bang! Wa ka purma. Bato na sa Idol Jobert. 1-0 na, 1-0. Kini para dos, Tony. Gipakat-kat ni Tony ang bola. Side out. 1-0 atong skor. Midaog sa gimuan na ang Team Consolation na. Kini game to na. O atong pasalamatan nato ang sponsor ning atong bakbakan diri sa Sitio Sapa, Tilhaong Consolation. Nga sila si Konsehal Iti Talisik, Gerald Balanay o si Romel Noynay. O katong organizer diri mao si Boss Panis. O anden ni sa Joma Roma Promotion. Inside na naman. Tris. Kini para 4. Sagang. Jimboy. Buha pa. Sagang ito di. Todi again. Walis oy. Walis ang dipinsa ni Jubil. Servisyo Jubit. Todi. Win. 5-0. 5-0 sa atong game to. Servisyo Jubit. Labay na Sads gawas. 6-0. Gilubong sad sa Team Cebu City ang Team Consolation sa atong game to. 6-0. Okay na atong halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Jorkin Construction Supply. Palitan ninyo ang inyong construction needs diha sa Jorkin Construction Supply. O ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. City 0. Servisyo Idol Jobert. Bang laras. Kuha pa. Sagang tagak. Saud pa. Puspusan. Duara. Saud. Gipunan. Lato sakto. Agay. Kuha kasod. City 0 side out. Shout out pitik partner diya sa Aurora Zamboanga. Win. Shout out din ni Yuyo Emiliano Quijano diya sa Gotsan Kiyot. Servisyo Tony. Win. Dos. City. Kini para Tris. Sagang. Bunala Jason. Sadam. Bang! Jubilo. Nang hagis. 3 City. Para 4 servisyo to di. Wen 4 City. Gahi sagmoning servisyo to di. Shout out ni Konsehal Joel o ni Ma'am Rosalie. Konsehal Rosalie. Shout out sa ni Boss Juntans. Inatin bang! Pagan ang vlogger. Shout out Boss Edsel Maning. Latos. Tapa ubirhiday. Napa pudi-pudi. Allah. Sumablay si Idol Jobert. Shout out Picto Sigubay. Shout out Aljandre. Shout out Jongjong of Team Cebu City.
Service yung Jumel. 5-7 na. Sahod pa. Sharon Cunita inside ka na. Shout out Tuntun Kaban. Shout out Clark. Shout out Boy Libre. Service yung Jason. Latos yung grabe bula. Bang! May baw sa kontra. Sahod pa. Out ang tira. Shout out Boss John Tox. Shout out Reggie Caban. Service to Jimboy. Win. City size. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City. Humahabol ang Team Consolacion. Para igualis, service to Jimboy. Wow! Sagang! Jason. Lapdos tudo-tudo. Gipunan. Napay. Tara. Ay, dara. Awan na, linaw. Hawan pas kang manang. Goodbye, Philippines. Ay, go to ball. City size. Para Utso. Sadam. Tok po di Sadam. Wala, kisi-kisi. Wala. Mama mia. Sumablay si Sadam forever. Gimila-mila si Sadam forever. Wala untay dipinsa. Ang Team Consolacion nagkapuliki na. Sai City. Kini Preguelis. Allah gahi nakaservisyo study, it's my day. Igualis City. Para Labaw. Para Utso, Sagang. Bunalan. Ay, milapos oy. Milapos sa tubangan ni Idol Jobert og ni Jason. Otso. May kilab lang ang bula. Matik na. 8 para 9. Hala kaniya. Natungangang bigla ang depensa sa Team Consolacion. Nagpakudak ang tulo. Servisyo Sadam. Para 8 niya. Jobert count. Igualis 8. Servisyo Sadam forever the game breaker. Jobert. Sound na gyapon. Kamang kuha pa. Punalan. Ihurot ang inyong kusog ya. Lapa. Sagang na. Nice play coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe si Idol Jobert. Servisyo Sadam. 8-9 na. Jason. Wait, Gis 8. Last to ang Team Cebu City. Para 11. Gilapdusan. Gipunan. Napay. Sagang Sadam. Bunali Sadam. Dapa. Idol Jobert. Udah rescue. Ayay. Wanan na pirting lugawa. Uyo pa Jason. Hawan pas kang manang pong ni Picto si Kubay. Otso Gis.
Kini para 9. Sagang. Sagang lagi apon. Agay overhead. Why naka-responde sa Team Cebu City. Puntos 9-10. Shout out niya ni Boss Jason Encia dia sa Nalhob Dalagit. Kuha. Tok mo di Sadam. Sagang pa. Kipunan. Baton Jason. Tok mo kalitan Sadam. Dive. Gihapak. Lah. Lah. Tuara mibaw sa kontra. Mirak-rak. Inside. Grabe ginubatay ha. Matira matibay. 9-10. Last 2 ang Team Cebu City, last 3 ang Team Konsolasyon. Para 11. Lah. Tu araw birid. Jason. My goodness. Quick attack coming from Team Konsolasyon. Side out. 9-10. Para igualis. Service ng Jemboy. Sagang. Bunalan. Sagang. May bawas bunal. Jason. Sadam. Tapa. Ay, ito ra. Muntik na maipit. Side out. 9-10 atos ko na. 9-10. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para 11. Ayan dara. Lamba. Ay, overhead ang itira. Pun ang Jason na saan? Lah. Sukol pa rin mo. Dapa. Tuara. Lah. Ay. Tapok ng Tais Kanding. 11-9. For the win ang Team Cebu City. Para Daug. For the win. Sa game to. Jason Bunal. Latos mayo. Sadam. Dapa. Nakabunal na saan. Dala kaniya out. Last 3, last 1. Servisyo to di. Delikadong Murali. Iyay. Sagang. Pundak si Boys. Sagang. Natuara. Punpuna. Pundali. Puni. Ayay. Sagang. Hala. Kuha pa. Puni. Bang. Latos. Jason. Tuni. Hala. Out ball si Jimboy. Side out mula sa Team Cebu City. O matikabong bakbakan. Servisyo sa for the win. Sa game to. Jason. Bunal dito ni Sagang Pamay. Lah. What ay mas kusupo niya kung sa Team Cebu City. Grabe ito ha. Dapa. Bang. Labab. Bunal. Latos kay Latos. Bunay Jubert. Bato ha. Pusgay. Daog ang Team Cebu City sa game to. Coming up next, decision game 3.